अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रिंस पॉइंट और मैं हूं प्रिंस जानजेब एडी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कराची टू क्विटा और क्विटा टू कराची या पंजाब टू क्विटा, क्विटा टू पंजाब रूट पे जो बसेस चलते हैं इनके हवाले से जो है एक बड़ा इशू, जो पैसेंजर जाते हैं इनमें इनके हवाले से एक बड़ा इशू आ रहा है। बहुत सी शिकायतें हैं। मेरा तो सबसे पहले इनके मालिकान जो है, इनसे दरख्वास्त है कि जो आप ड्राइवर हजरात के हवाले हमारे जो दोस्त हैं, करीबी रिश्तेदार हैं या आवाम है, आप उनको इनके हवाले कर देते हैं तो ये आगे जाके उनके साथ क्या सलूक करते हैं। एक तो अ, मालिकान बसेस जो मालिकान है उन लोगों ने नज़र डालनी है। दूसरा, जो रवैया गलत उनके साथ हो रहा है और वो उस रवैये का जो जिम्मेदार है वो कौन है। और तीसरा, इसका हल कैसे निकल सकता है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि मैं किस रवैये की बात कर रहा हूँ या बसेस में क्या रवैया हो रहा है और सफ़र के दौरान क्या रवैया हो रहा है। दोस्तों, मैं खुद इस रूट पे गया हूँ, कई दफ़ा कराची भी गया हूँ। इस रूट पे मैंने देखा है, एक होता है इंसान की अपनी दीदा बात होती है और एक होता है कि वो दूसरे की कोई चीज़ नकल करे। तो इनमें बहुत फ़र्क होता है। पंजाब रूट पे भी मैं खुद गया हूँ और मेरे साथ भी इसी तरह हुआ है। बात यह है कि आपने देखा होगा कि जब बसेस यहाँ से निकलते हैं तो 11-12 बजे के करीब जो है वो खाने का वक्फा करते हैं, रात के खाने का। तो एक ऐसी जगह पे खड़ी करते हैं बस। मुसाफिर हजरात अगर उनको लाख कहें कि हमने इस होटल पे खड़ा होना है या इस होटल पे, हालांकि उसूलन यही है कि जो मुसाफिर ने जो बिल पे किया है, उसका जो टिकट लिया है, तो ये बस बाहिमी मशवरे के साथ जो है वो इन मुसाफिरों ने जो है उसकी रात की जो सवारी है वो ख़रीद ली है। तो बस जो ड्राइवर होता है वो खुद को इख्तियार वाला समझता है। चलो ठीक है, आप इस रूट पे जा रहे हैं रोज़मर्रा की बुनियाद पर, तो जो आपके पैसेंजर हैं उनमें भी ऐसे लोग हैं जिनका आपसे ज़्यादा आना जाना होता है। तो रात को मैं खुद गया था एक बस में। जब हम रात वहाँ पे पहुँचे तो 10-11 बजे हो गए थे। हालांकि ये जो है खाने का टाइम नहीं होता, लेकिन फिर भी वो कहते हैं हम सफ़र में हैं तो हमने आगे निकलना है। रोटी का टाइम आपने पहले देना है, बाद में देना है, जिस तरह भी वही टाइम ज़ाया होगा। तो जब वहाँ पे पहुँचते हैं, ड्राइवर हजरात जो है एक सेक्रेट कमरे में चले जाते हैं और मुसाफिरों को वो होटल वालों के हवाले कर देते हैं। होटल वाले जो होते हैं उन लोगों ने एक छुरी तेज की हुई होती है। यानी मैं आपको ये बताना चाहूँगा छुरी किस चीज़ की होती है। तो वो लोग एक जो दाल और रोटी जो है वो तकरीबन 800-900 हज़ार तक जो है वो अ, उसको देते हैं, मुसाफिर को देते हैं। ये रिजल्ट किस चीज़ का है? क्योंकि उसने ड्राइवर को जो है रोस्ट खिलाना है, लेग पीस खिलानी है, चिकन की बिरयानी खिलानी है और उनको कार्ड देने हैं, मोबाइल के कार्ड देने हैं। तो वो जो खर्चा है वो उन लोगों ने यहाँ मुसाफिरों से निकालना है। तो ये एक बात जो है, ये तो जिम्मेदारी बनती है बसेस मालिकान की कि वो अपने ड्राइवर्स को जो है वो रोटी के पैसे दे कि आप जाओ, जब आगे जाते हो तो आपने इन पैसों से रोटी खानी है। आपने सवारियों को जो है वो तंग नहीं करना है। अभी एक कंपनी होती तो बंदा ये कह सकता था कि फलाने कंपनी वाले ये कर रहे हैं, फलाने ड्राइवर ये कर रहे हैं, तो आपने फलानी कंपनी में नहीं जाना है। ये माफिया है। ये जो बसेस वाले हैं ये माफिया है। इन सब ने एक सिस्टम बनाया हुआ है ताकि एक और दूसरे बस वाले पे जो है बात ना बन सके। ये लोग जो है गठजोड़ के साथ इन लोगों ने ये सिस्टम बनाया हुआ है। जब यहाँ से निकलते हैं तो फिर लोरलाई के करीब कोई होटल होता है तो वो उनके साथ बात की हुई होती है कि आपने मुझे ये फलाना फलाना चीज़ देना है और शायद उनकी कमीशन भी हो, तो उसका तो फिलहाल कोई इंकशाफ नहीं आया है। तो इस बस से जो है वो हज़ारों रुपए जो होटल वाले होते हैं वो लूट लेते हैं। अ, हमारे माशरे में जो है अभी हर जुल्म के खिलाफ जो है आवाज़ बुलंद करने वाले पैदा हो गए हैं। इस तरह नहीं है कि
آپ لوگوں کی یہ جو بسز مالکان کی یا ہوٹل مالکان کی یا جو ڈرائیور اور اس کا جو اسسٹنٹ ہوتا ہے اس کی جو کارگزاریاں آ رہی ہے، اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوگا؟ ایکشن لازمی ہوگا، لیکن دیر ہوگی وہ کوئی بات نہیں ہے، ہمارا ہر کام ہی کچھ دیر سے ہوتا ہے۔ تو میں نے نوٹ کیا ایک بوتل جو ہم نے وہاں پہ پیا کوک کا تھا یا ڈیو کا تھا، جو بھی تھا، تو وہ اس ٹائم جو تھا 130 روپے کا تھا، وہ ہم کو پڑ گیا 300 روپے کا۔ جب وہ 300 کا مجھے پڑ گیا، دال جو ہے وہ مجھے 800-900 روپے کا پڑ گئی، یہ ہو گئے 1200 روپے۔ اور اسی کے ساتھ اگر میں کچھ اور بریانی یا کوئی چیز منگواؤں تو یعنی میں نے ایک مسافر کا نوٹ کیا تو ایک مسافر کی روٹی کا جو وہ آتا تھا وہ 2000 روپے۔ اس بس میں سوار ہوتے ہیں تقریباً 45 سے 60 بندوں تک، تو آپ سوچئے کہ ایک ہوٹل والا ایک بس سے کتنا لوٹ رہا ہے۔ تو میرا بسز مالکان سے سب سے پہلے ان سے اپیل ہے کہ آپ نے جو ہے اپنے جو ڈرائیور ہے، بدقسمتی تو یہ ہے کہ پہلے ہمارے ڈرائیور حضرات جو ہے وہ سارے ان پڑھ ہوتے ہیں، ان کو یہ نہیں ہوتا جو میں کر رہا ہوں یہ کل میرے ساتھ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ لازمی آپ کے ساتھ ہوگا، آپ کی بچی کے ساتھ ہوگا، آپ کے گھر میں کچھ ہوگا، کوئی حادثہ آپ کے ساتھ لازمی ہوگا۔ آپ دوسرے کا جو ہے وہ مال خراب کرو گے، پھر اللہ تعالیٰ آپ کے صحت میں، آپ کے گھر میں، آپ کے اپنوں میں اس کا انتقام ضرور لے گا۔ ظلم کا جو بدلہ ہے وہ اللہ پاک کبھی نہیں چھوڑتا۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ ذمہ داری کس کی بنتی ہے؟ یہ تو ہر ضلع کی انتظامیہ کی یا جو بسز کا جو ڈپارٹمنٹ ہے، ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ، اس نے اس چیز کا نوٹس لینا ہے، یا ہمارا جو بلوچستان اور پنجاب گورنمنٹ ہے یا سندھ گورنمنٹ ہے، اس نے اس کا جو ہے وہ نوٹس لینا ہے کہ بھائی یہ عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ بسز مافیا جو ہے کیا کر رہے ہیں، یہ عوام کو کیسے لوٹ رہے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے ہماری یہ پوائنٹ جو ہماری کوشش تھی ہم نے ایریز کی، آپ نے اس پہ جو ہے بات کرنی ہے، سوشل میڈیا پہ آواز بلند کرنی ہے۔ جب آواز بلند ہوگی، ہمارے یہاں پہ جو ہے ہمارے احکام جو ہے برسر اقتدار جو لوگ ہیں، ہمارے جو سٹیک ہولڈرز ہیں، وہ سوئے ہوئے ہیں۔ جب سوشل میڈیا پہ ایک چیز چلتی ہے پھر وہ نوٹس لیتے ہیں، اگر سوشل میڈیا پہ نہ چلی، اتنے ظلم ہو گئے کہ 100 بندے بھی ایک جگہ پہ قتل کر دیے گئے تو وہ بالکل نوٹس نہیں لیں گے۔ جب سوشل میڈیا پہ ایک چیز چلے گی تو پھر وہ نوٹس لیتے ہیں، کیونکہ پھر وہ کہتے ہیں ہماری ڈیوٹی پہ وہ آ گیا ہے، یا ہماری بدنامی ہو رہی ہے، یا ہمارا جو ہر چیز ہے وہ پاش ہو گئے۔ اس میں تو ظاہر سی بات ہے کہ جب ڈرائیور اس میں فائدہ اٹھا رہا ہے، ہوٹل والا اٹھا رہا ہے، انتظامیہ اس پہ خاموش ہے، تو وہ بھی لازمی حصے دار ہے۔ اگر وہ حصے دار نہیں ہے تو اس پہ ایکشن کیوں نہیں لے رہا ہے؟ تو دوستوں، ہماری ایسی ولاگ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم ایک دوسرے کی آواز بن سکے۔ وقت دینے کا بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔